की पति घी डालेंगे, सामग्री देखो, पत्नी हवन सामग्री आहुति दीजिए और आप दोनों पतिदेव घी डालते रहेंगे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः, ओम सयुर्देवेन सवित्रा सयुष्यसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेदो, ओम भूरग्नये प्राणाय नमो, भूर्वायवे प्राणाय वायवे प्राणाय नमो, स्वादित्याय व्यानाय स्वादित्याय व्यानाय नमो, भूर्भुवः स्वरनिवायवादितेभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः स्वाहा, प्राणापानज्ञानेभ्यः नमो। ओम आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा, धाम देव गणाः पितरश्योपासते तया मामति मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा, तेन सुपथाय अस्मान् विश्वानि देव वैमानि विद्वान् युयोध्यस्मत्युराणनेनो भूयिष्ठां ते नमोऽस्मिन् विदेव स्वाहा, ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, गंध बोलिए स्वाहा स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या दुष्टाणोऽग्निर्वेतो स्वाहा, आवाज थोड़ी कमजोर है। ओम भूरग्नये प्राणाय ओम भूरवायवे प्राणाय ओम स्वादित्याय व्यानाय भूर्भुवः स्वरनिवायवादितेभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः ज्योतिरसंवितं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। वेदाहमेनं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। अब यहाँ से वो यज्ञोपवीत की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यज्ञोपवीत डिस्ट्रीब्यूट करना है। यज्ञोपवीत जिनको चाहिए है वो केवल अपना हाथ ऊपर उठा दीजिए, हमारा आदमी आपको वही आकर यज्ञोपवीत दे देगा। যারা যজ্ঞোপবীত সংস্কারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা হাত উঠিয়ে রাখুন। আমাদের লোক আপনাদের কাছে যজ্ঞোপবীত পৌঁছে দেবে। যারা উপনয়ন নেবেন তারা হাত উঠিয়ে রাখুন, তাদের কাছে যজ্ঞোপবীত পৌঁছে দেওয়া হবে। जल्दी जल्दी ले जाके दो, इसको जल्दी जल्दी बांटिए। कुछ बच्चे यहाँ आ जाओ दौड़कर, हम ले जाओ। इसमें दो है, एक में दो है, ध्यान रखो। दो लोगों के बीच में एक देना।
देखो ये डबल हो প্রণয় সবার কাছে পৌঁছে দাও চক্রপুরী जो वॉलंटियर्स हैं वो डबल कर दीजिए जो उनका आपको तो नहीं चाहिए যারা উপনয়ন সংস্কারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে তারা হাত তুলুন उनको खोल के देना है आराम से खोलेंगे जल्दी खुल जाए एक में दो है ध्यान रखना डबल है अच्छे से खोल रहे हो गठान से खोल रहे ये बोला जाए गठान है बेटा इसको बंगाली में बोलो गठान से इसको अलग करना हेलो मैं गठान से इसको अलग करूँ तो अलग जाए इसको गठान যোগ্যপবিত্রের গ্রন্থির অংশ থেকে পৈতাকে খুলবেন আলাদা করবেন দুইটা পৈতা এখানে একসাথে পেছানো আছে যোগ্যপবিত্রের গ্রন্থির জায়গাটা থেকে খুলবেন তাহলে যোগ্যপবিত্র টেক্সট লাগে যাবে जो एक्स्ट्रा है वो वापस दे दीजिएगा जिनको मिल गया है जरूरत नहीं वापस दे दीजिए যাদের উপনয়ন সংস্কার হবে তারা একটি করে যোগ্যপবিত্র বা পৈতা রাখবেন বাকিগুলো অন্যদের কাছে দিয়ে দিবেন हाँ जो लोग यज्ञ पवित्र ले रहे हैं आज से उनको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा अब कभी पूरे जीवन वो नॉनवेज नहीं लेंगे আচ্ছা যারা পুরুষ আছেন তারা যারা উপনয়ন নেবেন আজকে তারা পাঞ্জাবি বা ফতুয়া খুলে তারপর যোগ্যপবিত্র ধারণ করবেন তারপর আবার করে নেবেন कभी भी नॉनवेज मछली मुर्गा अंडा मांस शराब बियर कुछ नहीं लेना है आज के बाद सब छूट जाए तम्बाकू बीड़ी सिगरेट लीव एवरीथिंग इफ यू लाइक टू डू दिस थ्रेड सेरेमनी लीव एवरीथिंग प्लीज যারা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করবেন আজ থেকে কোন রকমের নেশাদ্রব্য কখনো গ্রহণ করবেন না আজকের এই যজ্ঞে আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন যাদের উপনয়ন সংস্কার হচ্ছে তারা আজ থেকে মাছ মাংস বা এই জাতীয় তামসিক আহার বর্জন করবেন अब यदि किसी को जनेऊ चाहिए और उसको नहीं मिला तो हाथ उठा दीजिए উপনয়ন সংস্কার প্রার্থী যোগ্যপবিত্র বা পৈতা পায়নি এমন কেউ আছে কি এখনো जितने सरप्लस है वो सब वापस दे दीजिए सरप्लस पूरे वापस कर दीजिए উপনয়ন নিয়ে অথচ পৈতা পায়নি এমন কেউ কি আছেন থাকলে হাত তুলুন আচ্ছা সবাই পেয়েছে अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए इसको সবাই পৈতাকে হাতে ধরুন গুরুজি যেভাবে দেখাচ্ছেন बोलिए मैं सब लोग बोलिए मैं अपनी माता जी की सेवा करूंगा আমি আমার মায়ের সেবা করব उनका उपकार मानूंगा আমি আমার মা বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব उनको कभी नहीं भूलूंगा আমার মাতা পিতাকে কখনোই ভুলে যাব না दूसरा धागा पिताजी का पहला धागा माँ का दूसरा पिताजी का যোগ্যপবিত্রের তিনটা সুতা আছে প্রথম সুতাটি মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য দ্বিতীয় সুতাটি পিতার প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য अपने पिताजी को नहीं भूलूंगा उनकी सेवा करूंगा और उनको कष्ट नहीं दूंगा कोई भी আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আমার পিতাকে কখনো ভুলে যাব না আমার পিতার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন করব কখনো তাকে কষ্ট দেব না तीसरा धागा विद्वानों का है ऋषि मुनियों का है आचार्यों का है যোগ্যপবিত্রের তৃতীয় সুতাটি বিদ্যানদের জন্য আমাদের পূর্বজ ঋষি মহর্ষি মুনিগণ তাদের জন্য जो अग्निवीर से जुड़े हुए विद्वान है आर्य समाज के वेदों को बताने वाले गुरुकुल में पढ़े हुए हमारे को रास्ता बताने वाले उनके रास्ते पर चलूंगा कभी धोखा नहीं दूंगा और ये मार्ग कभी छोड़ूंगा नहीं बहुत समस्याएं आएंगी सारे समाज के अग्निवीर के रास्ते में लेकिन ये रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा
বৈদিক মান্যতার প্রচার প্রসার এবং বৈদিক মান্যতায় চলতে আপনাকে সারা জীবনে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু আপনি কখনোই বৈদিক পথ থেকে বিচলিত হবেন না। আজকে এই যজ্ঞস্থলে সেটা প্রতিজ্ঞা করুন। मेरे धर्म के पालन करने में बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, परेशानी आएगी, इसका परित्याग कभी नहीं करूंगा। मृत्यु भी आ जाएगी तो वेद का ये रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের পালন করতে গিয়ে আমার অনেক বাধা বিপত্তি আসতে পারে, কিন্তু আমার যদি মৃত্যু এসে যায় আমি কখনো ধর্মভ্রষ্ট হব না, সর্বদা ধর্মের রক্ষা করব, ধর্মের পালন করব। इसके लिए मैं जनेऊ धारण कर रहा हूँ। ধর্ম রক্ষার জন্য আমি এই যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ করছি। इसलिए जो गठान है ग्रंथि, ये ग्रंथि बताती है परमात्मा एक है, जो सबको बांध के रखता है, पूरी दुनिया का संचालन करने वाला है, और भगवान की भक्ति को भी कभी नहीं छोड़ेगा। যজ্ঞোপবীতের যে গ্রন্থি, এই গ্রন্থি হচ্ছে পরমেশ্বরের একত্বের প্রতীক। সেই এক পরমেশ্বরই সমস্ত সংসারকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। এই যজ্ঞোপবীতের এই গ্রন্থি সেটারই প্রতীক। बोलिए ओम। सब लोग बोलेंगे पूरे पंडाल में ओम। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। সবাই হাত উঁচু করে যারা যজ্ঞোপবীত দিচ্ছেন সবাই হাত উঁচু করে তুলে ধরুন। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। बोलिए उपनह्यामि। गले में डाल लीजिए। সবাই যজ্ঞোপবীতকে মালা মতো গলায় ধারণ করুন। उसके अंदर डाल दीजिए। তারপর নিজের ডান হাত পৈতার ভিতরে প্রবেশ করান। আগে মালার মতো করে গলায় পড়ুন, তারপর শুধু ডান হাতটাকে পৈতার ভিতরে ঢুকিয়ে দিন। राइट हैंड अंदर डाल। संविधाएं लगा लीजिए और एक दो बार घी डाल दीजिए, अग्नि फिर से अच्छे से जल जाए। जिनकी गड़बड़ हो गई, जिनकी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार घी तो फिर भी डाल दीजिए। मंत्र बोला जा रहा है उपनयन वाले खास तौर से, और वैसे सब भी आहुति दें तो कोई बुराई नहीं। যাদের যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি যদি নিভে যায় তাহলে আপনারা ভিতাহুতির চামচে কর্পূর নিবেন, সেই কর্পূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে দিবেন। যাদের যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে সমস্যা হচ্ছে আর ভিতাহুতির চামচে কর্পূর নিবেন, যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে দিবেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। তারপর কিছুক্ষণ কর্পূর দিবেন, যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করে কিছু সমিধা দিয়ে দিবেন। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সমিধা কি ভস্ম হয়েছে কিনা। 5 आहुति उपनयन की है, 5 देवताओं का आह्वान होता है। এবার যাদের উপনয়ন হবে তারা আহুতি দিবে, শুধু তারা আহুতি দিবে। যাদের उपनयन वाले खास तौर से आहुति देंगे। উপনয়ন যাদের হবে শুধু তারা আহুতি দিবে, বাকিরা হবন সামগ্রী আহুতি দিতে পারে, কিন্তু ভিতাহুতি উপনয়ন যাদের হবে তারা। ओम अग्नि व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ति प्रभ्रवीमि तच्छकेयम् येन अद्यासमिदम् अहमन्वितात् सत्यमुपैमि।